사실 포토 남다리 오래. 어자이다. Good morning and welcome back to my YouTube channel. Mayam puna magpoi channel atra hamong cheri khoram zari mayam ngasi dia koi koi basalu duini family member pullaga ko mama papa ai yupa nupa koi mari tauna ngasi se koi basalu duini Panimur Waterfall ai mafam duda ai le saringa da so salu reba ado mafam do ado koi re matungda ngasi chatuini luhonga matungda ngasi family ka tawra chatuini ngasi se ado summer vacation ge kharni pamda lakpani ba aduna dum ngasi se koi thosi aina yumda dum lei base bor suri aduna anga ha koi thoge mayam da so dum share tawra ke mafam do yam phaje ba Panimur Waterfall ase akoi picnic spot ni mayam ado mafam da akoi ngasi chatuini ado akoi yumda ge dum acha thak loi pur chatle ba mafam do yo akoi sa doini ado mayam vlog se haurasi makha ta ba do ya dum share tawjarake as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna twist the mayam ko huji kalakhun yore ado kalakhun da sida lamben da ko sorok mapan da ikai thabi myam yolia ba ado ikai thabi na ina pamani ni kai thabi se laiba lai ni mapunda ni phu to nipu mapunda nipu ai ba aja da di tang man si yang ni aja da ai ko ojai da siro bo ya ni jam ni ni ha si mapun sida nipu ai yadre ahum pulang ahum da lo di samai to ro sam tra ka pira mo tang mo tra ki hong so yoli halla khania na khoi aina pamjaba sidi ikai thabi se kai hairuni sika chaw mane punsi pesa pi khaba ba pesa pi khaba siom se lore khoi lore ikai thabi se mapun ahum sida kya na pa cham tara tawna lore horen metharaga alu ga tora phadan mel la ka cha thorani aina se khirki dagi ubai phangi ne abase ase mapun ahum da cham tara nipu ne ba ma da ne ado ahum se da ma cham tara da pire khara dum tare apa pham nei da kadai de no khang di ne taw si kai thabi ubda ngaw hore ri jam pi ge bi ja de cham pi ge be za de cham tara pira moy na alu ga tora phadan me cha si ko ni ru tu isa thamgora phadan thamgora baning da ga thamgora how di how ni ko alu hawni ado mayam ko huji Dima Hasao sangdore sida lere Dima Hasao gi main gate to sida ina su lere welcome to Dima Hasao aina huji ko yodore mafam do ko yore sida lere Panimur Waterfall kam picnic spot Dima Hasao si lamen sida ne ba sa ai lamen thi bada ware ko phangbudi phange huji sangani sangwana ga dore mayam ko huji yore Panimur Waterfall se ado papa sida huji ticket kai ado me ticket price na per head 20 rupees ne ba ado gari gi na 50 rupees am ko ticket kai sida lere per person 20 rupees ado gari gi na 50 ne ba total 130 am asi se soi se khoi gari parking area ne ba khoi yore mafam se mi dum khara bu dum lagnari kai kai no yole chips aduge thabi nungbi isingi makhon te tabra mayam taram ngani mayam su sine ba Panimur Waterfall aise khoi mafam se yore mafam de khupa ja ma ai mai da sida da ga ma ta le me mayam ga mun hang tum ba da khujina khot khra ba khangudre ba ada nungai ba smai dak ta le rame yam thi nungai te mai smai dak ta ba se ado khoi da le re khoi ngsi gi cha na ba thang na ba se da yaure fakta supor ya ba ada phamaga
ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯐꯣꯜꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯀꯨꯝꯊꯔꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯃꯐꯝꯗꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ sonda natro masana sonda dine sonda phamsi isang na tan mafamse khuphaja mani ne khuphaja ma sai se ma kha thami sura ba se area se ado hoi sida phak thare sida phammaga sana ba tawrani fazai nusa thadore hoji ram kui lei roi da ram kui na lei roi aba nusit ka lei silaga nuai fazai ye ma'am mafam se ado asiga loira ko akhoi umrang so haiba mafam do adugo se chatoi ni aba khoi hoji makha da phammaga sana ba tawrage ma'am nusit ka lei silaga nuai Jadi tu yang kamu. Bukan dia kayu dah. Mini pik sao lagi. Hang gaji sih nak kan? We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Mamang tu family ama lai ye to namna ri akhoi su sa ba loiraga sana be hoje jugar tawri ba sa ba loiraga mo akhoi photo nam doi ni sing mamang sida ka tawrage kaino sa su pore koi bread ka saga jirunga chana ngobaga kaino ino ka tawre Apa lah itu? kaya ba Dia pura-pura ya yang dah. Ani sama tapi dah mana dia? Mana kan harga ceri? samjit pura ye mana kan harga ceri samhana be kana te mana kan harga ceri ai pura ini piura Sada laire bread ka ai jerum ga ino sira jerum ga chana ga cha puthro khoi ngasi light dum char ne ba khoi mapan da mu chala ga sa ne ba aduna light dum breakfast type ne ba khoi na ngasi purai se sai nam phaji sai siga photo nam tari horen ei urum lang ba mapham da changde Anak saya dah wow phaji ye background se Ado mayam ngasi se sumai tawna khoi family members te pullaga mapanda adum ka koi thore ado sumai na si mafam sida akhoina adum haidi yum sa na ba yana ko mafam da koi ra bani na ado mafam duga phama nga sa na ba na acha thak adum khara du puja mena ba breakfast type ne koina purai se lunch pudi khoi mapana adum tawro ne ba hojik picnic ki matam na ta bani na thong thak na yum de purak tre ba ado picnic matam bora matari thong thaga puraga sida phatana samina ba ya ba ado picnic ki matam na trap ni na mi su yam tinde ado na khoi thong thang na purak tre ba adum light breakfast type ta dum puraga samina re ado yam nungai gare ngasi se sumaina family pullaga sumaina outing to ba se pa su nungai am ne ba ko kona si video si yanga pugning nu sirak to ni si memories me am se ko aduna ina dum pictak to na ngasi blog si samja bani
Kana sejak pambineba. Ni mana teman tadi mana sah? Hah? Sini heno pambi. Heno pambi cek cara dia kau besar tu yang tak ada sih. Mau ngom ni. Thế coi pambi này tôi. Tôi chỉ mi khai cái tôi tin khăn lệ. Ai tôi chỉ khai photo nắm gì cái mày am. Hai mayam khoi huje side halani huje umrang so da muchakani to khoi basna na ya phaje ai aduna duma aduga ipuni hai ba aduna huje khoi side halle mama nungai bra nungai photo video so sana me picnic season no ram jam nungai ga de ni yam tin de ba khara budi sum lai mi budi yam tin de picnic ki season na tabni na ko adu sum lai da mi budi khar lai swai mi dum lai ba local ado asi mafam sida mapan degi tourist myam lai hai ba Kolkata dugai kai dino mapan ni mi su jam lai hai ba Panimur se ado yam nungai re myam hoji khoi sida halani emina si makha ta bu dum ayu chorake papa di mo school gi oden na homework su le se lai se Panimur da student pura kan picnic spot ni na phajai mafam de phajai kai ja khara ge moi bo cho khare aja khare aga de jam la pa ba phamne te da di thanda no thamte ni ba 2 hours only 2 hours ni hojai degi hapte aduna khoi basana adum pulai mayam huje khoi yum halle khoi umrang su chake tawram ya ba ado huje thieng garani umrang su lame no ka tha pe ba ko aduna adu ko hek changu bata di jungle gi lamben go ore do hare na yum halak pula thieng garani ba mamthan garani aduna kisu ki jungle lamben ni na ko mi su yam ta da badina aduna khoi umrang su chatre huje yum moina hallani ado sum nungbuti nungai Panimur do nungai ado kadang ngana la ma ta di umrang su chatpa yaram ne ba ado kha thingdo khare yum tholopada ado huje khoi kinum sa ni restaurant changa ga yum da di thong re ba ko thenga bina huje ma pa ni kinum sa ga dum yum hallani mayam government hospital ni nanda kui chang ya government hospital asi ma pham je kai ma pham no jara bukhri hai ba pham hospital jara bukhri hospital government hospital filter ha pe phajare si unfiltered dia original ne original ni unfiltered ai ne blog da hai bai khon je thi hai ba hai ba ne anda papa na ba is khon do si mo da nai khôn si mwe sat filter apa teman khôn filter apa dan dari ketemu mayam asina hojai college ni aina hana tamakpa college ai degree baw sida tamamya ba ado akhoi tami matam du di university leiramde hojiti hojai college se upgrade taw kore Rabindranath Tagore University ana siming thon pizza gare ba aduna aina haidi yamna pungning nusina se video lawjabne ba lamena ko sumaina hane college ko base nusidrane ado hojiti yamna develop hoire yamna facilities su phange sida hojai da ko ado asina science building ni campus ko se yam thina saw ba ado yam nusi pungning se hane college su basida Ino sise Kai no apa sih? Kari shake no. Kaju shake se pubire basna na. Mana thoi dra? Ing budi ing ini. Kawi. Mama dah kerap itu. Kuhau ni. Setelah wajang. Hau bra. Aku juga jauh dengan hal tu. mayam ko jise ko nas to ge lai ado saksi one wa ba saksi ko loi ni ado ko ma di kem sa de ba mak se marketing ai je be saru tani
Mapan sa lati ma hangguya ba karas may hotel di po sa ganda ba. Ado ko thali oino order tore simple thali sina payena asi oino order tore ba. Papa ko bani na nga oino order tore basana gina chicken oina. Si sedalai re local ra unia ba. To mayam ai hudi saba hawrage. How it? Papa hawra. Hawi dum. Kamari kem sade. Ado मैं आपको माती मापान से लगा समाना होटल की पोजे जागन दिया बको हमारी युम दे पूबा चल पर पोतनी माना सादा दो इसे अदो नुसुनु आते को ना चार का माना समय सादन ले बसे अदो चार को याद रमिने का तुमने पानी लेते अदो ना मोबाइल में ले इसी ने साइट मैम उसी की ब्लॉग से ए मता से लोशन जरा के एक नेक्स्ट ब्लॉग तो इन्हें थिंगर से मैम ब्लॉग से एम गलो रखा मैम नुंगाई भी बता रही लाइक से अमसुंग सब्सक्राइब तो बका बिरम गनु Adong nga sige na dilo sandara ki mayam. Bye-bye. Mama, bye-bye. Hido karo. Bye bye. The only one who dreamed this up.